Okay, good morning, Mom. My name is Mareding Siana Elistasa, and today I want to translation a segment interpreting video. Dailija Herirachi, I see something. You and I are not very different from this flower. Just like this flower is unique, you are unique. All of us has something special that makes us as beautiful. Do you know what makes you special? Jadi di sini dia mengatakan, kamu dan aku tidak terlalu berbeda dari bunga ini. Sama seperti bunga yang unik, kamu juga unik. Kita semua memiliki sesuatu yang istimewa yang membuat kita indah. Tahukah kamu apa yang membuatmu istimewa? Now the answer to that can be a little difficult to find. Because sometimes life has a cruel way of taking out your petals, breaking you in two, and throwing you into the trash. And when you're broken, it's very difficult to feel special. Jawabannya kadang sulit ditemukan, karena terkadang hidup itu kejam dengan mencabut kelopakmu, memecahmu menjadi dua, dan membuangmu ke tempat sampah. Ketika kamu hancur, sangat sulit merasa istimewa. God is share my fellow flowers. I can remember the first time I grew. I was 17 years old. I had already flunked high school and managed to get myself arrested. Now, I wasn't afraid of the cops, but there was one person I was very afraid of, and that was my mom. Raise your hand if you have an emotional mother. Let me see. Put them all together, you get mama. I can hear her scream outside the police station. Even the cops were afraid. She came up to me, held the iron bars, looked into my eyes, and I saw a tear coming down her face. Bapak Ketua Konteks, teman-teman bunga sekalian, aku ingat saat pertama kali aku hancur. Aku berumur 17 tahun. Aku sudah gagal di sekolah menengah dan berhasil membuat diriku ditangkap. Aku tidak takut pada polisi. Tapi ada satu orang yang sangat aku takutkan, yaitu ibuku. Angkat tangan jika kamu punya ibu yang emosional. Kalau digabungkan, itulah ibuku. Aku bisa mendengar jeritannya di luar kantor polisi. Bahkan polisi pun takut. Dia mendekatiku, memegang jeruji besi, menatap mataku. Dan aku melihat air mata mengalir di wajahnya. Now I've seen my mama cry before, but mothers cry 3 types of tears. Tears of joy, tears of sorrow, and tears of shame. And when a son sees a mother cry tears of shame, that's a life-changing moment. She looked at me and said, son, I want you to be a better man. That night, when I drove home, my dad was waiting for me at home. Now my dad is a cool dad. Raise your hand if you have a cool dad. Put them all together, you get my dad. My dad came up to me and said, son, it's okay. You flunked your exams. You already got arrested. That's fine. You get that from your mother's side. I want you to start working immediately. And I said, okay. So my dad took... Aku sudah pernah melihat ibuku menangis sebelumnya. Tapi seorang ibu menangis dengan 3 jenis air mata.
air mata kebahagiaan, air mata kesedihan, dan air mata malu. Itu adalah momen yang mengubah hidup. Dia memandangku dan berkata, "Nak, aku ingin kamu menjadi pria yang lebih baik." Malam itu ketika aku pulang, ayahku sudah menungguku di rumah. Ayahku adalah ayah yang keren. Angkat tangan jika kamu punya ayah yang keren. Jika semua digabungkan, itulah ayahku. Ayahku datang kepadaku dan berkata, "Nak, tidak apa-apa kamu gagal ujian. Kami sudah ditangkap, itu tidak masalah. Itu dari pihak ibumu. Aku ingin kamu mulai bekerja, segera." Aku bilang, "Oke." His friends called Sam. Now Sam was an accountant who had an accounting firm and had generously decided to make me his personal assistant. And there he was. He looked like a teddy bear. But this man was special. I looked at him and he looked at me. And then he said the most amazing thing. He said, "Son, I see something in you, but I don't know what it is. If you decide to work with me, I can help you find that something." And I was like, "Whoa, that's the first time in my whole life somebody has ever told they see something in me." And I started working for Sam. Jadi ayahku membawaku menemui salah satu temannya yang bernama Sam. Sam adalah seorang angkutan yang memiliki kantor akuntansi dan dengan murah hati memutuskan untuk menjadikanku asistennya. Dia tampak seperti boneka beruang, tapi pria ini istimewa. Aku memandangnya dan dia memandangku. Lalu dia berkata, "Nak, aku melihat sesuatu dalam dirimu, tapi aku tidak tahu apa itu. Jika kamu bekerja bersamaku, aku bisa membantumu menemukannya." And every day after work, he used to tell me stories about the world, about history, about culture, about philosophy. And it was much more interesting than what I learned in school. And I discovered I can read. And I started reading, ladies and gentlemen. After 1 year, I went back into high school, completed my exams, and went into college. Setiap hari setelah bekerja, dia biasanya bercerita tentang dunia, sejarah, budaya, dan filosofi. Jauh lebih menarik daripada apa yang aku pelajari di sekolah. Aku menemukan aku bisa bermimpi dan aku mulai bermimpi. Setelah 1 tahun aku kembali ke sekolah menengah, menyelesaikan ujian, dan melanjutkan ke perguruan tinggi. After successfully completing college, I found a great girl, but not a job. I didn't know what I wanted to do with my life. Have you ever had that problem? And when you're lost, it's difficult to feel special. Setelah berhasil menyelesaikan kuliah, aku menemukan seorang gadis hebat, tapi tidak pekerjaan. Aku tidak tahu apa yang ingin kulakukan dengan hidupku. Apakah kamu pernah mengalami masalah seperti itu? Saat kamu tersesat, sulit untuk merasa istimewa. So I went back to my cool dad. And I said, "Dad, I feel lost." He said, "You are like your mother." So my dad introduced me to this strange club that had a strange name, with strange people. Aku kembali ke ayahku yang keren dan berkata, "Ayah, aku merasa tersesat." Dia berkata, "Kamu seperti ibumu." Jadi ayahku memperkenalkan padaku klub aneh dengan nama aneh dan orang-orang aneh yang berbicara. Talking. On the first meeting, they told me to do something called a table talk. I aced it. But while I was speaking, I see a strange man seated in the back room. Humble, simple. The unfailing quality of kindness in his eyes.
walked up to me, looked me dead straight in the eye, and said, "Son, I see something in you, but I don't know what it is." Pada pertemuan pertama, mereka menyuruhku melakukan sesuatu yang disebut table topic. Aku berhasil melakukannya. Saat aku berbicara, aku melihat seorang pria sederhana duduk di barisan belakang dengan kualitas kebaikan yang tak pernah luntur di matanya. Begitu aku selesai, dia berjalan mendekatiku, menatap mataku dan berkata, "Nak, aku melihat sesuatu dalam dirimu, tapi tidak tahu apa itu." If you come here twice a month, maybe we can find that something. Jika kamu datang ke sini 2 kali sebulan, mungkin kita bisa menemukannya. And ladies and gentlemen, I discovered I could speak, and I love speaking. And that led me to become a teacher. I know what it's like to not have enough money in your bank. I know what it's like to worry when the bills start coming in. And sometimes, in the middle of the night, I wake up my beautiful wife and I ask her, "Honey, why did you marry me?" She says, "I saw something in you, but I still don't know what it is." Saudara-saudari sekalian, aku menemukan aku bisa berbicara dan sudah berbicara, dan itu membawaku menjadi seorang guru. Aku tahu bagaimana rasanya tidak punya cukup uang di rekening bank. Aku tahu bagaimana rasanya khawatir saat tagihan mulai datang. Kadang-kadang di tengah malam, aku membangunkan istriku dan bertanya, "Sayang, kenapa kamu menikah denganku?" Dia berkata, "Aku melihat sesuatu di dalam dirimu, tapi aku masih tidak tahu apa itu." Ladies and gentlemen, today I'm a dreamer, I'm a speaker, and I learned the unfailing quality of unconditional love from my wife. I was broken, and I've been broken, lost, and broke many times in my life. But the people in my life were able to reach into the trash can and make me whole again. If it was up to me, I would have never been able to do that. And this is why if you have great people in your life, no matter how broke, how lost, or how broken you become, they can piece you back together. Saudara-saudari sekalian, hari ini aku adalah seorang pemimpi, seorang pembicara, dan aku belajar kualitas cinta tanpa syarat dan dari istriku. Aku pernah hancur, dan aku telah hancur, tersesat, dan bangkrut berkali-kali dalam hidup. Tetapi orang-orang dalam hidupku mampu mengambil aku dari tempat sampah dan membuatku untuk kembali. Jika aku hanya mengandalkan diriku sendiri, aku tidak akan pernah mampu melakukan itu. Inilah alasan mengapa jika kamu punya orang-orang hebat dalam hidupmu, tidak peduli seberapa bangkrut, tersesat, atau hancur kamu menjadi, mereka bisa menyatukanmu kembali. Ladies and gentlemen, when I look at you, I see something in you. But I don't know what it is. Saudara-saudari sekalian, ketika aku memandangmu, aku melihat sesuatu dalam dirimu, tapi aku tidak tahu apa itu. Giliranmu.